Ito ano no? Look, ang flicker naman yun. Weird. Weird guy. Wala nang bawas eh. Uy, nakulat. Ano ba ito, Kari? Tuloy-tuloy na ako. Kasi pa ba tong Chu? Oy, Chu! Ay, sa akin na rocker. Kaya, Kari. Sure. Ano mamatay ah? Wala bang live sa TikTok? Meron, pero shadow ba yung shadow? Carry lang ba yun? Tignan nyo guys. Kaya na favorite pad. Dakra. Pwede na yan, Dakra. Patay na naman yata ito. Sipa! Dito guys! Nakita nyo 100 HP. Uy! 100 HP. 3 point. Shoutout sa inyo guys. Set up na naman. Tara. Sapa lang para sa idol. Ano? Kalaban to guys. Para may kakalapit lang. Kailangan guys ha. Ay, baneta dito eh. Baneta. Lotring, Kari. Baneta ako. Isa ano. Kaya pa. Yogi. Bibigyan niyo ako ng buhay. Sino siya? Nasya, nasya. No siya guys! Brad, di mo base yung Brad. Balik ka brad ah. Reaction. Napa-ay na eh, napa-ay. Tara! Paano nag-PS or not? Ewan ko eh. Uy! Boxy, thank you, you're amazing! Magiging natin sa sub! Thank you, you're amazing! Amazing kayo guys! Para sa yung Thank you, Martin Team sa sub. Gal. Savage! Mag-duty pa bukas pero pwede na Shout out si Shilo. Okay na po. Thank you po. Ako, malitin sa pwede niyo. Naka-tiktok ko. Roger. Ito yung Roger. Ay, mayroon pala na Petri, pre. Yung ba na pansin, pre? Ay, Petri, pre, laki. Brad! Napaklas lang ako Brad ah! Ang laki pala na Huwag ikaw dyan pre, savage ka, galit na galit ka pre ah. Oh, galit na galit pre! Happy birthday. Dito eh! Guys, kaya ako nagalit. Roxy, thank you sa 100 na love you so much! Lantin kita! Thank you! Guys, pag siya savage guys, galit na galit magawan guys. Thank you! Galit na galit. Sige ako galit pre. Ilan star ko?